appena trascorso un mese a San Cristóbal de las Casas, cittadina bellissima, meravigliosa, del Chiapas, che è la regione più a sud del Messico. E più passa il tempo e più sono innamorato del Messico, è veramente un posto incredibile. Però non so bene come raccontarlo, perché sempre il cervello ricalca le estetiche già viste del paese esotico. E io non voglio questo, non voglio la retorica del viaggiatore gringo nel Messico. Quindi direi sia ora di stoppare la musichetta messicana di sottofondo e di andare avanti con il racconto. Hi, I'm Omri. And I'm Kiva. And we are Giulio's friends. Pausa. Amici è riduttivo. Queste ultime 2 settimane sono stati per me fratelli. Difficile spiegare la profondità del legame che si può creare in così poco tempo. Vi voglio bene. Avanti. So we both traveling in San Cristobal, and Giulio asked us to just talk about the city. Right now we're riding in a thing that's called a colectivo. That's how the locals travel here. So Giulio wanted us to talk about this thing called The Traveler's Paradox. Yeah, and this thing is like when you feel you don't want to be a part of this tourist group, you just want to be traveling on your own. Do you have anything to add? But you need to go to the places that the tourists go to, because cliches are cliches for a reason. But you find yourself kind of annoyed about the fact that there's all of these tourists with a backpack on their back while you have your own backpack on your back, you know? I know. I know you know, friend of Giulio. Anyway, Giulio tried his best, asked around. Very best. Very bad. And he found this iconic recipe of San Cristobal. It's called sopa de pan, which is a really interesting combination of ingredients that are all made in a soup. So we're gonna show you this. Stay tuned. Per conoscere e mostrarvi la sopa de pan non potevo che chiamare niente di meno che Rocío Arellano. Sí, porque no hay cocinera si no tienen su mandil. Icona indiscussa della cucina tradizionale di San Cristobal e del Chiapas, pluripremiata. L'anno scorso ha cucinato una sopa de pan in Colombia per 500 persone. Oggi la cucina soltanto per noi. Si tú vas con mi hermana, con mi mamá, con mis tías, o sea, nuestro núcleo familiar, ese sabor encuentras. Entonces vamos a otro lado y nos dicen, no, es que a mí no me gusta la sopa de pan. Y yo les digo, pruébalo. Pruébalo, y si no te gusta, no la vuelvas a comer. Pero quiero que la pruebes. Acá es uno de los donde viene todo el mayoreo de los productos. Y de aquí conseguimos todos nuestros insumos. Se llama Mercosur. Ahorita vamos a ir a una de las panaderías más tradicionales de acá de San Cristóbal para ir a traer uno de los ingredientes principales, que es el pan, ¿no? Ahí vamos a ir ahorita a la panadería Fátima. Que este es el pan blanco que vamos a utilizar para la sopa de pan. Hola, Rocío. Gracias. ¿Puedo? Bienvenido a mi cocina. Gracias por invitarme. Ya estamos listos para empezar. Como te decía, que más o menos, yo creo que tiene un poquito más de 200 años, que ya se hace la sopa de pan aquí en San Cristóbal, como se las estamos presentando. Para esta sopa de pan estamos utilizando el pan casero,
que viene siendo pan blanco y pan dulce. Ahorita que yo lo vaya rebanando, ustedes se van a dar cuenta que los tipos de pan que estamos utilizando. Vamos a utilizar lo que es verduras, lo que es ejotes, zanahoria, papa, calabaza. Vamos a hacer un sofrito de cebolla con el jitomate. Un poco de azúcar, pimienta gorda, clavo de olor, canela. Vamos a utilizar azafrán original para que nos salga muy bien la receta. Y también vamos a utilizar caldo de pollo. Y ahorita que lo pruebes con todos los demás ingredientes, también va a cambiar el sabor. Voy a tomar un poco de manteca, ¿sí? Así, y la voy a untar de esto, ¿sí? Vamos a ponerle nuestro sofrito, los platanitos también. Vamos a ponerle pasitas y vamos a ponerle nuestro caldo. Si es necesario ponerle más, se le va a poner más. No, vamos a llevar nuestra sopa de pan a cocer y lo dejamos servir. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutitos. Por mí es un momento de felicidad donde puedo expresar todo lo que yo soy, lo que yo tengo para dar a las demás personas. Sí. Listo. ¿Te lo esperabas? Muchos sabores. ¿Te lo esperabas? Muchos sabores. Penso que hace falta como comer más para comprenderla, ¿no? Como Sí. que se siente el dulce, bueno, el plátano, todas las especias. Che rica. Sí. Per questo, per me la zuppa di pane è il piatto più virtuoso di tutti. Un piatto simbolico, in quanto crea un grandissimo sapore con ingredienti basici. Come vivere bene con ciò che abbiamo. Per questo è il piatto più virtuoso. Perché ci insegna a riempire la vita di cose semplici. E la zuppa di pane. De la sopa de pan. Nos vemos en el próximo video. Brother.